आता बोवाळ जाला की जिल्हा पंचायत इलेक्शन लागीं पावलें, सो मनोजाक बीजेपीन काडून कोट्यांनी रुपया दिला आनी सांगला बाबा यो भायर आतां ओपोजिशनाची मतां फोडपाची आसा, सो दीस इज युअर टास्क नाव. हे 2022च्यान तेच्या पयलींच्यान हें चालू आसा की आमी BJPची बी टीम, आमकां BJP पयशे दिता, हें दिता, पयशे दिता जाल्यार आयज जे पयशे दिल्ले ते पार्टे जशे बॅनरां लावन होर्डिंगां लावन गायब जाले पळय तशें आमी गायब जावपाचे. आमचे केन्ना तुमकां होर्डिंगूय खंय दिवचे ना. इतले पयशे जाल्यार एटलिस्ट थोडे म्हणटा मनोजाक स्टायली मारपाक आनी आपूण वन मॅन शो करप. हांव म्हाजो पोस्टर व्हडलो होर्डिंग तरी लायता आसलो, एक 30,000 40,000 म्हयन्याक घालून एक म्हयनो तरी लायता आसलो. आं आयज आमचे कडेन तेय पयशे ना. एक सादें होर्डिंग लावपाक गोंयची येदी व्हडली पार्टी पड एक होर्डिंग ना लावपाक पयशे. ही परिस्थिती आसा. सो कोण कितें म्हणटा पळय तें आतां लास्ट टायम तुका तेंय सांगता की लास्ट टायम आमी खूब मनाक लावन घेतले की तो आमकां बी टीम म्हणटा, तो आमकां चोर म्हणटा, तो आमकां करप्ट म्हणटा, तो आमकां एक्स्टॉर्शनिस्ट म्हणटा. हे सगळे गजाली आमी मनाक लावन घेतलेले. पूण ह्या फावटी आमी हांवेंनूय स्वता तें चिंतलेलें आसा, भुरग्यांकूय सांगलेलें की हे गजाली मनाक लावन घेवपाचें ना. कित्याक आमचो एक ध्येय आसा, आमचो एक गोल आसा. तो जो मेरेन अचीव जायना तो मेरेन बाकी मदीं कोण कितें म्हणटा आमकां कितें करता, जेन्ना आमी क्लियर आसा, जेन्ना आमकां कोणाक प्रूव करपाची गरज ना, आन्सर आमी एवरी टायम आन्सर करीत गेले. पूण ह्या फावटी आमी डिसायड केला की आमी कोणाकूच आन्सर करचें ना. कोण आझाद मैदानार रावन बोबो मारून नाल्यार खंयच्या झाडांनी काजींनी वचोन बोबो मारूं, आमकां फरक पडना आनी पडपाचोय ना ह्या फावटी. तुम्ही पळयतात GNH.